Hello everybody and welcome to Call Kantipur. Yes, you guys are watching us live. It's time for one of your favorite shows that comes in Kantipur television. So me, Shrijal and Neelam are here to talk to you guys. So phone putting on talking to us, we'll share some interesting things that we've listed down for today to share to you guys. Yes, and as you always know that we start our episode with on this date. So आजको दिनमा चाहिँ के भएको थियो भनेर. So before we start our content on this date, so आजको दिनमा चाहिँ 14 गते 14 मङ्सिरमा चाहिँ के भएको छ भन्दा जुन चाहिँ 3-4 दिनको लागि चाहिँ जोड र बेजोड नम्बरको चाहिँ अब सवारी साधन चलाउनु पर्ने नियम बनेको थियो. सो आजको दिनमा चाहिँ त्यो हटाइएको छ. So it's a relief for all the citizens हैन त? Yeah, it is, but I think it's okay even if we had to use odd and even. So alikati garo huncha, but if it's a talk about the security of the people coming from abroad, I am okay with it actually. Yes, but तर जुन हिसाबको पिक्चर्सहरु हामीले देखिरहेको थियो, स्पेशली पब्लिक भेहिकल युज गर्नुपर्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएको हामीले देखिरहेका छौं. किन भनेपछि यतिकै त पब्लिक भेहिकलमा गाह्रो हुन्छ. वी अलवेज हैव टु वेट इन द क्यूमा चाहिँ पुरै कुरिराख्नु परेको हुन्छ. त्यहीमाथि अब अड इभन नम्बर परेपछि थोरै नम्बरमा चाहिँ अब भेहिकलहरु चल्छ नि बसेसहरु. Yeah. So त्यही भएर I'm happy they. Yeah, it's a good thing that people are in relief now, so that transportation त्यही अनुसारको पाइरहेछ, सजिलो भइरहेछ. That is the guys, right? हिजो एउटा एक्सिडेन्टको पनि खबर आएको थियो, like during the रातिको दिवसतिर त्रिपुरेश्वरमा. I think a lot of you must have already seen that video. That was a traffic getting banged with microbus हुन्छ नि. So नराम्रो दुर्घटना भएको थियो, त्यो पनि देखिराखेको थियो. So I think it's another concern that we need to address as well, which is like यसो सवारी साधनहरु जाँदाखेरि we always see that ठुल्ठुलो दिग्गज व्यक्तिहरु जब जानुहुन्छ एकदम स्पिडमा गइराखेको हुन्छ किनभने छिटो पुग्नुपर्ने यताउति भने. सो result is there that accident don't only happen to normal people as well, it happens to traffic police officers as well, because जुन तरिकाको बाटो छ, जुन तरिकाको चिप्लो बाटो छ, धुलो छ, it is always चिप्लो. आइकल हाम्रो काठमाडौँको सडकहरु generally always slippery because of the dust and sand and everything, so skidहरु हुने चान्स एकदम बेसी हुन्छ. So we saw another incident as a result. यो दोस्रो कथा जुनमा चाहिँ मान्छे caught the video right there. पहिला पनि एउटा ट्राफिक this accident खिचेको थियो नि, यो दोस्रो. So it's happening. So I think it's high time we make our streets clean as well. So let's hope this happens in the coming days. But aside than this, now let's get to our content. So आजको दिनमा के भयो त्यसको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु. First, we're going to talk about beer. So I'm sure a lot of people who love beer. If you're watching it from back home, raise your hands if you love beer. I love beer. You love beer? No, I don't. What do you love? Wine? No. के पनि मन पर्दैन? मन पर्छ भन्दै गर न. No, I can't keep guessing. You say what do you like? भन्दै अरु पनि छ नि त भन न. Okay, she'll stick with ginger ale. So guys, yeah, let's move. I'm a bad girl. I like whiskey. Who said bad girl loves whiskey? मैले भने नि त. म भनिरहेको छु नि त. Who said को कुरै छैन. Okay. She feels that if she drinks whiskey, she's a bad girl. Wow. एउटा हिन्दी गीत सुनेको छैन. कस्तो रमाइलो पुरा डान्सिङ नम्बर छ के. I'm a bad girl. I like whiskey भन्ने. तिमीले सुनेकै छ होला, सुन next time. It's a dancing number हैन. So रमाइलो छ गीत. Okay guys, so we're talking about the year 1487. So you know that beer was since back then. 1000 वर्षदेखि भन्ने पनि हुन्छ होला. There were a lot of liqueurs back then. One of the oldest drink that we know till date is wine. It's definitely there. But aside than that, yes, beer is also one of the very old drinks that we drink till today's date. So yeah, we're just talking about the year 1487. We're talking about Germany, when Germany go rule on side beer banana. We all know Germany is a pioneer in making beer. They have the best beer. And उहाँहरुको नियम अनुसार के भनेको थियो नि, वाइन को प्योरिटी को कुरा लिएर चाहिँ what they stated is that beer should only be made from water, malt or hops. त्यो तीनटा पदार्थ मात्र चलाएर चाहिँ बियर बनाउनु पर्छ भन्ने नियम चाहिँ त्यतिखेर निकालिएको थियो. So this was the law passed back then to all the distilleries making beer, or however they made beer back then. So this was a notice thrown from the government side, which is nice. I think generally it's hops and it's malt generally in the beers. So yeah. Yes. So त्यही भएर पनि I think it is lighter than other drinks. Can't say that beer ko pani percentage huncha. There are some alcohol percentage. It depends on if you want to have a lager or you want to have the other beer, you want to have a dark beer. It depends on what kind of beer do you want to have, because beer ko prajati ni bhannu, beer ko यति धेरै variety. Let's not call it prajati, but let's call it varieties. There are a lot of varieties. किसिमहरु विभिन्न तरिकाको beers हरु छन्. So whenever I go out, I always try having different kind of beers. Back then when I was traveling, I always drank beer. So I always wanted to have different taste of beer. So which brand is your favorite? Not as in a brand, not particular brand, but I wanted to taste like dark beer, lager, this and that, everything. For me, I think I love हाम्रो नेपाली beers. Nepali.
Okay. So you want because we are used to that taste अहिले so बाहिर गएपछि definitely you find a different in taste as well that is there र अब छिटै नै guys यो रक्सीको नयाँ नियमहरु आइरहेको छ which is about the branding देखि लिएर पसलको कुराकानी देखि लिएर इभेन्ट कन्सर्ट देखि लिएर व्यक्तिले कसरी किन्न पाउने कसरी किन्न नपाउने कति बजेसम्म बेच्न पाउने भन्ने कुराहरु पनि निकै नै चर्चामा आइरहेको छ so धेरै जन डिसाइडेड हुनुहुन्छ होला यो नियमले गर्दाखेरि so even I am sad about that but I don't think I'm happy about it. So you are not happy? Not happy with the new rule that is going to be passed really soon. जुन चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट जुन चाहिँ छिटै नै अब नियम लागू हुने भन्ने कुरा आछ सो हेरौँ हल्टमा पनि हुन सक्छ. It might start tomorrow as well. So त्यो भयो भने चाहिँ I think a lot of things are going to go bad eventually जुन हिसाबले नेपालमा बिजनेस चलिरहेको छ. Talk about concert, talk about shows, talk about business, this and that. So majority of things has been sponsored by the alcohol brands and all. So त्यो पनि छ एडभर्टाइजमेन्टको कुराकानी छ पसलको कुराकानी छ बिजनेसको कुराकानी छ रेस्टुरेन्टदेखि लिएर everything is attached to it. So हेरौँ भोलिको दिनमा के हुन्छ. That's still yet to come, so we'll figure it out tomorrow. Yes. So let's see what happens. So we're moving to another one. So 1982 30th November मा चाहिँ एउटा movie release भएको थियो which was Gandhi movie directed by Richard Attenborough starring Ben Kingsley and John Gielgud premiered in New Delhi. So we have the picture तपाईले पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन सो गान्धीजीको बारेमा चाहिँ एउटा मुभी बनेको थियो 1982 मा चाहिँ जुन चाहिँ आजको डेटमा was released in New Delhi. So I think many must have watched this. I haven't watched this one because I think I've watched the other documentaries and all of Mahatma Gandhi, but I haven't had a chance to watch this movie. Here's छैन. Yeah, there are a lot of movies, lot of documentaries, lot of things about Mahatma Gandhi and a lot of books. So we always get to read here and there about Mahatma Gandhi, being he himself, about the movement, about the revolution that he started. That's there. So Mahatma Gandhi को देखा छैन भन्नु भने इन्डियाको नोट देख्नु भएको छ इन्डियाको नोटमा जो व्यक्ति छ त्यही व्यक्ति हो. So तर गान्धीवादको मुभी चाहिँ हेरेको छु मैले. गान्धी मुभी चाहिँ हेरेको छैन गान्धीवादको मुभी. त्यो चाहिँ तिमीले पनि हेरेको छ? Now you talk about MBBS. Yes, I'm talking Munna by MBBS हैन. So त्यसमा गान्धीजीको मुभी चाहिँ हैन गान्धीवादमा चाहिँ बेस्ट मुभी चाहिँ हो हैन. So it was a wonderful movie. Yeah, I've watched documentaries back then. It was a long time back I've watched documentary, but just bits and parts I remember, but I don't remember exactly. Anyways, let's move on to another one. So we're talking here about 2017 world's longest rainbow. Hey, so rainbow is world's longest rainbow that happened to last, and this is amazing to see. And that lasted for 8 hours and 58 minutes in Taipei. I know Yangmingshan भन्ने ठाउँमा चाहिँ ताइपेको याङमिशान भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो रेनबो आएको थियो र it was for 8 hours 58 minutes. That's almost 9 hours, guys. Damn. Oh my god. काश म त्यो ठाउँमा भइदिएको भए क्या रमाइलो हुन्थ्यो होला. almost 9 hours भनौँ न हैन almost 9 hours को लागि सुन्दर इन्द्रणी हेर्न पाउँदा. So त्यति बेला चाहिँ कति जनाले अब सेल्फिजहरु खिच्दै बस्यो होला है. Which word is it? Yeah, 17. Yeah, I'm sure they must have taken a lot of selfies if it's for 17. Yeah. So this is one of the longest recorded natural phenomena that happened. You know? So there are a lot of unusual things and suddenly that happens and we don't have answer for so many things. But yeah, maybe scientists know why it did occur for such a long time. But anyways, it's such an unusual thing to see rainbow for almost tentatively 9 hours. 2 minutes. So I would say like about 9 hours, and to last it for 9 hours, that's a huge time. So it's like 9 hours. हाम्रो नेपालमा भयो भने 20 मिनेट 30 मिनेट 40 मिनेट. मैले अहिले सम्म हुन्छ नि एक्सपीरियन्स गरेको इन्द्रणी हेर्दै रेनबोज जहिले फ्यु मिनेट्सको मात्रै हेरेको छ हैन तर अब ताइपेमा चाहिँ फर आवर्स भनेपछि एकछिनको त पुरा भिडभाडै भयो होला है त्यो ठाउँमा चाहिँ. Definitely, it must be an attraction for a lot of people to see that, right? So now let's move on to the birthday. So we've got a lot of people who have birthday today. So let's have a look at this picture. Yes, first we've got Winston Churchill. So let's move on to another one. Okay, then we've got Kelly. So we all know her from the amazing series that is Big Bang Theory. We've seen in other movies as well. Then we've got Mark Twain. So this Mark Twain, one of the articles of important as the poems of a literature guy. Then we've got Ben Stiller. So yes, that is Ben Stiller. Ahead than that, then this is Stevie Aoki. So Stevie Aoki, he was in Nepal last year on September 23rd. Yeah, he was here performing in Nepal. Then we've got the last picture was of Chandrabhasu Dangi. So he's no more with us, but yeah, he did make some name for himself, though he made later when he was in the later age, around his 70s, when he made name for being the world's shortest man. And I think we've got another one right now, having that Guinness Book of World Record saying that he shortest men. So anyways, these amazing personalities were born on today's date, so that is there. So guys,
start calling us. We'll share you our numbers as well. Our numbers are 50920002 and 50920003. यो चाहिँ हाम्रो दुईटा नम्बर्स रहेका छन्. So यहाँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ र we'll share you some interesting stories. हैन त? Yes. So but अहिलेको लागि we're going for a short commercial break. So just stay tuned to Call Kantipur. फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई कल कान्तिमा. टुडे इज फ्राइडे एन्ड वी होप कि तपाईको शुक्रबारको दिन चाहिँ रमाइलो बित्यो होला एन्ड यु आर प्रिपेयरिङ फर अ वन्डरफुल TGIF हैन त. सो युजुअली ट्राभल गर्ने बेला अगाडि बसहरू ट्रकहरू हुने बेला के डायलग्सहरू हुन्छ हैन त के हैन. सो युजुअली यस्तो हुन्छ नि त अगाडि पछाडी लेखिराख्नु जस्ट एउटा डायलग स्पेशली रिगार्डिङ सेफ्टी. अब यस्तो हुन्छ सावधानी हट्यो दुर्घटना घट्यो. सो युजुअली त्यो चाहिँ हामी धेरै देखिरा हुन्छ हैन. सो नेक्स्ट जुन चाहिँ फ्रिकी न्युज चाहिँ म भन्न गइरहेको छु अनि यो चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही उसमा चाहिँ मिल्छ. किन भनेपछि हामीले चाहिँ केही कुरामा अलिक केयरफुल नभयो भने चाहिँ एउटा नराम्रो नै दुर्घटना घट्न सक्छ भनेर अर्को यो जुन चाहिँ न्युज म भन्न गइरहेको छु सो त्यसको बारेमा रहेको छ. सो प्यारिसमा चाहिँ एकजना 19 I think we should hold for this. Let's take a caller and then we can come up to this as well. So let's take in a call. Hello. हेलो Hello. 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 हजुर को बोल्नुभयो कहाँबाट? हेमन्त थापा मोरङबाट. को भन्नुभयो? हेमन्तजी. हजुर. ए हेमन्तजी के छ हाल खबर? एकदमै ठिकठाक छ. ठिकठाक छ. सो आजको शुक्रबारको दिन कस्तो बिताउनु भयो तपाईले? शुक्रबार त्यस्तै स्पेशल भएन, आज दिनभरि घरमै बस्छु. हजुर. सो एउटा प्रश्न तपाईलाई हैन, कहिले तपाईले के काम गरिराख्नु भएको बेला हैन तपाईले चाहिँ त्यो काम चाहिँ मा चाहिँ हुन्छ नि धेरै ध्यान नपुर्याएर तपाईले त्यो गर्नु भएर पछि चाहिँ केही दुर्घटना घटेको त्यस्तो केही इन्सिडेन्ट भएको छ तपाईसँग? त्यसरी तपाईले के काम गर्नु भयो तर त्यसको अब हुन्छ नि कि अब एउटा प्रिकसन्सहरु लिनुपर्ने ल यो काम गर्ने बेला यसरी यसरी गर्नुपर्छ. इभन अब साग पकाउने बेला पनि हैन तेल चाहिँ तातिसकेपछि बिस्तारै साग राख्नुपर्छ नभए तेल उछिटिन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ हैन. सो तपाईले कहिलेकाहीँ यस्तो काम गरिराख्नु भएको थियो रे तर तपाईले त्यति केयरफुल हुनु भएन है अनि त्यसपछि त्यो काम गर्दा गर्दै नराम्रो दुर्घटना घटेको के छ त्यस्तो सम्झना? हजुर त्यो अब मैले एकचोटि खाना बनाउँदै थिएँ. हजुर. खाना अब त्यति साह्रो बनाइँदैन, अब एकचोटि बनाउँदै थिएँ बनाएर अनि टिभी हेर्दै चाहिँ भरे हेर्दा हेर्दै बिर्सेछ. हजुर भरे डढेर कस्तो कालो न कालो भइरहेको थियो. पुरा कालो पुरा कोइला जस्तै भयो. हजुर हजुर पछि त्यो एकदम ब्रस लाउँदा पनि गइरहेको थिएन क्या त्यो भाँडामा. पुरा कराई नै डढाउनु भयो क्या तपाईले मज्जाले? हजुर कुकर थियो धन्ने ब्लास्ट भएन रहेछ. धन्न पड्केन है. सो द्याट इज द थिङ. सो एट टाइम्स इफ यु केयरफुल भएन नि धेरै दुर्घटनाहरू घट्न सक्छन् हैन त? त्यही त हजुर कहिलेकाहीँ अब गर्दा गर्दै बिर्सिहाल्छ अनि केमा ध्यान हुन्छ अनि बिर्सिहाल्छ. र अब हेर्नुहोस् शुक्रबार शनिबार हरेक हप्ता आइरहेको छ हैन. हामी विभिन्न तरिकाले हामी शुक्रबार शनिबार सेलिब्रेट गर्छौँ किन हाम्रो लागि विकेन्ड हो शनिबार हैन. सो तपाईले चाहिँ अब तपाईको तरिकाले टु गिभ एडभाइस टु अदर पिपल अरू व्यक्तिलाई चाहिँ सुझाव दिनु पर्यो भने चाहिँ आफ्नो शुक्रबार शनिबार कसरी बिताउ भनेर सुझाव दिनुहुन्छ तपाई? फ्राइडे अब प्रायः जस्तो अब मुभी नेपालमा मुभी रिलिज हुने डेट हो होइन. अब मुभी हेर्नु जाने चलन छ. अब अहिले भर्खरै साथीहरूले पनि मलाई आज इभिनिङमा मुभी हेर्न जाउँ भन्दै थियो अनि होइन आज नजाउँ न आज अलिक बोरिङ लागिरहेको छ आज जानु हिँड्नु पनि मन लागिरहेको छैन भनेर भने अब सन्डेतिर जाने कुरा छ त्यस्तै हो. तर अरूलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ कसरी बिताउनुस् भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँ? त्यही हो मुभी सुन्यो अब अनि मान्छेलाई अलिकति आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको चिजहरू गरेपछि विकेन्ड एकदम रमाइलो भइहाल्छ. ओके सो अहिले छुट्टिन्छौँ हेमन्तजी. थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ. सधैँ फोन गर्नुहुन्छ मिठो कुराकानी हुन्छ. अहिले छुट्टिन्छौँ है त? हजुर हस् बाई. Okay, bye. So that is energy all the way from Morang. So yeah, in the past few days, yeah, it's getting really cold in Kathmandu. Temperature has been decreasing. In the past 2 days, if you have been seeing the weather forecast and everything, the weather all over Nepal, the weather is coming down. So let's see how cold it's going to get this time. This winter, so guys, yeah, just take care of yourself. Special people in Kathmandu, Pokhara, Janakpur, and other cities where it's so much dusty and polluted. Take care of yourself because the viral flu is so dangerous right now that people are catching it up so soon. Like you can hear it from me as well. I caught it really soon. Pollution, pollution, this might be and a lot of people are suffering from this. So guys, a mask and everything, all the way you can take care of yourself. Do that and watch what you eat at the same time as well. So take care of yourself. That is a note. So we're getting back to what Neelam was sharing. So
अघि जस्ट आई एक्स आवर कलर होइन कहिले काहीँ सब एउटा क्याजुअल कुरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्याजुअल लिन्छ तर केही कुरा चाहिँ ध्यान नपुऱ्याउँदा चाहिँ नराम्रो इन्सिडेन्ट घट्न सक्छ होइन सो वी आर टकिङ अबाउट अ 19-year-old गर्ल इन प्यारिस उहाँको नाम रहेको छ एस्टेल होइन सो युजली वी सी अब कलरिङ इज अ नर्मल थिङ केटाहरूले पनि गरेर हुन्छ केटीहरूले पनि गरेर हुन्छ वी लभ कलरिङ आवर हेयर होइन सो युजली यस्तो एउटा युजुअल डेमा चाहिँ एस्टेलले चाहिँ आफ्नो कपाल चाहिँ कलर गरेर राख्नु भएको थियो अरे होइन सी एक्चुली बट अ कलर किट फ्रम अ नियर बाई स्टोरबाट चाहिँ किन्नुभयो एन्ड सी स्टार्ट कलरिङ हेयर होइन सो कलर लगाइसकेपछि सी स्टार्ट समथिङ अनयुजुअल एउटा अनयुजुअल फिलिङ उहाँले चाहिँ अब फिल गर्न थाल्नुभयो अरे आफ्नो कपालमा होइन सो अब उहाँलाई चाहिँ कस्तो अलि अनइजी अलि त्यो टिङ्ली अनि अलिअलि भित्र चिलाए जस्तो अलिअलि पोले जस्तो उहाँले चाहिँ फिल गर्नुभयो अरे सो त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिक गाह्रो भएपछि उहाँ चाहिँ एउटा नजिकको फार्मेसीमा जानुभयो अरे अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ एन्टिहिस्टामाइन औषधि लिनुभयो अरे अनि क्रिम ल्याउनु भयो अरे अनि लगाएर त्यो दिन चाहिँ सुत्नुभयो अरे होइन बट तर नेक्स्ट मर्निङ चाहिँ त्यो दिन चाहिँ अलि उहाँलाई चाहिँ सन्चो भयो जस्तो फिल भयो अरे तर नेक्स्ट मर्निङ वेन सी वोक अप सी ह्याड हर नाइटमेयर उहाँ बिहान उठिसकेपछि उहाँले चाहिँ के देख्नुभयो मिररमा भन्दा चाहिँ उहाँको चाहिँ टाउको चाहिँ जुन चाहिँ उहाँको नर्मल टाउको थियो त्यो सुन्निएर हाफ द हुन्छ नि डबल द साइज भनौँ न डबल द साइज भएको थियो अरे होइन एन्ड वी हेभ द पिक्चर पनि सो यु क्यान सी द पिक्चर नर्मल एस्टेल कस्तो हुनुहुन्थ्यो र त्यो एलर्जिक रियाक्सन भइसकेपछि उहाँको चाहिँ होल फेस अनि उहाँको जुन त्यो स्कल एरिया रहेको छ त्यो चाहिँ सुन्निएर कस्तो डरलाग्दो हुनु गयो होइन सो त्यो इन्सिडेन्ट पछि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो प्यारिसको एउटा न्युज पेपरमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो होइन सो उहाँले चाहिँ त्यो इन्टरभ्यूले सोद्धा चाहिँ के चाहिँ भयो तपाईँको चाहिँ यस्तो डरलाग्दो घटना चाहिँ कसरी घट्यो भन्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो हेयर कलरको किटमा चाहिँ जुन एउटा डिरेक्सन्सहरू दिएको थियो होइन कि यसरी यसरी चाहिँ लगाउनु होला है प्लिज भने युजली केमिकलको कुरा आएपछि जहिले पनि हामीलाई एउटा प्रिकसन के दिएको हुन्छ भने हामीले जहिले एउटा प्याच टेस्ट गर्नुपर्छ अब प्याच टेस्ट भन्नाले हाम्रो कुनै पनि अब बडीको कुनै पनि पार्टमा स्पेसली फर भनौँ हातमा चाहिँ हाम्रो स्किनमा चाहिँ एकछिन त्यो प्रडक्ट लगाएर फ्यु आवर्स जति आवर्सको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब दिएको छ होइन डिस्क्रिप्सन त्यो अनुसार चाहिँ राखेर वी हेभ टु एक्चुअली चेक कि इदर वेयर एलर्जिक टु दोज कम्पोनेन्ट्स अर नट भनेर सो त्यो कलर जुन चाहिँ एस्टेलले युज गर्नुभएको थियो होइन त्यसमा चाहिँ द प्याच टेस्ट वाज हुन्छ नि उहाँहरूको चाहिँ अब राखेको टाइम वाज 48 आवर्स सो 48 आवर्ससम्म चाहिँ एकछिन त्यो केमिकल चाहिँ आफ्नो हातमा चाहिँ लगाएर चाहिँ राखेर देन त्यसपछि केही रियाक्सन छैन इन्टु स्किन इज हुन्छ नि पर्फर्मिङ नर्मल भनेपछि देन यु क्यान युज द कलर भनेर भनिएको रहेछ तर उहाँलाई चाहिँ के लाग्यो ए म त पहिलेदेखि नै गरेर आइरहेको हो कलर सो त्यही भएर 48 आवर्ससम्म कसले कुरेर बस्छ सी जस्ट डिड इट फर 1 आवर 1 आवरसम्म एकछिन राख्नु भयो अरे अनि त्यसपछि पुरै हेयर कलर लगाइसकेपछि द deadly incident happened. But I don't even, she should have waited. So generally, like when you, but I don't know if she had used this brand before or not. Maybe it's the first time using this brand. It happens. So if you're dyeing hair, guys, be very careful, right? So I mean, Nepal generally के गर्छौँ नि dye किन ल्याएर राखेका हुन्छौँ हामीहरू पनि. So घरमा स्पेशली कालो लाउने भन्छौँ. कहिलेकाहीँ पछि त कपाल पनि कालो or any other colors or any other thing that we put on head. And we Nepali people, we don't check about it because we're in such a hurry. हामी अब कुनै certain brand चलाइरहनु भएको छ भने you don't need to worry because you know that त्यो brandमा त्यो छैन भनेर. But if you're turning away from the regular brand that you're using and then you're shifting towards a newer brand, कि नयाँ brand चलाइराख्नु भएको छ भने guys definitely put it on your skin, put it on your hand here or there and see how it works. हुन्छ नि अब reaction हुन्छ हुँदैन थाहा हुन्छ त्यतिखेर हैन. So this is what happened and this is really sad to see. So guys, this is a thing that happens in Nepal एकदम majorly. So to take out this story and to share to you guys was our concerns किनभने हामी धेरै जनाले चाहिँ खासै गरी बट्टामा के लेखेको छ कस्तो लेखेको छ पढ्दैनौ हतार भएर हुन्छ सामान चलाउनलाई. सो त्यो हतारमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू हुन पुग्छ. सो सायद ज्यान पनि जान सक्थ्यो धन्न ज्यान गएन हैन. सो ठिक समयमा उपचार भएन भने यो कुराको पनि ज्यान जान सक्थ्यो उहाँको. बट शी डिड गेट सम क्योर एट टाइम. सो द्याट्स वाइ सी इज रिकभरिङ फ्रम दिस राइट नाउ. बट रियली सैड टु सी दिस ह्यापन. Dismantle, not dismantle, but the face shape is different now. I don't know if she's going to get back her face or not. And it's dangerous, guys. Happens. It's bad luck, but it did happen because you were careless. Yes. And also information to all our viewers, right? Because these days
everybody is so much into coloring the hair हैन सो एउटा कम्पोनेन्ट जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ मेन्सन गर्नु भएको थियो जुन चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यो हेयर कलरमा थियो एन्ड इट इज प्याराफिनाइल डियामाइन सो अकर्डिङ टु हुन्छ नि त्यो न्युजपेपर यो चाहिँ जुन कम्पोनेन्ट चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ हेयर कलरहरूमा चाहिँ हुने गर्दछ अरे हैन सो गाइज तपाईहरु इफ यु आर प्लानिङ टु कलर योर हेयर कुनै पनि प्रडक्ट तपाईले किन्नुहुन्छ भने प्लिज चेक दिस कम्पोनेन्ट हैन यो छ भने चाहिँ प्लिज जुन चाहिँ त्यो बट्टामा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिएको छ त्यो अनुसार नै गर्नुस् सो दैट यु क्यान हुन्छ अभोइड सच काइन्ड अफ डेडली incidents. Damn, this is really bad. Anyways, let's move on to another one. We're talking about a thief. एकदमै honest thief को बारेमा हामी कुराकानी गर्छौं हैन सो this one very viral on the Twitter as well. So सायद कतिजना ट्विटर चलाउनुहुन्छ ट्विटरमा यहाँले पनि यसको बारेमा चर्चा देख्नु भयो होला नेपालसम्म पनि पुग्यो होला चर्चा तर विदेशमा चाहिँ निकै नै धेरै चर्चित थियो हैन सो के भयो भने एकजना व्यक्ति जसले चाहिँ ट्विटरमा पोस्ट गर्नुभयो दिस ह्यापन नट टु हिम बट टु हिज फ्रेन्ड सो उहाँको साथीको चाहिँ धेरै जस्तो सामान चोरी भएको थियो र चोरीमध्ये एउटा ल्यापटप पनि पर्छ तर laptop चोरी भइसकेपछि के भयो भने the unusual thing was that the laptop sent a message back to the owner of the laptop saying that यहाँ के लेखेको छ म एक्ज्याक्टली त्यही पढिदिन्छु यहाँ I've got it in hand as well so I'm going to read it exactly so उहाँले के लेखेर मेसेज पठाउनु भएको थियो I'm sorry about a laptop हैन I am very sorry for taking a laptop I'm extremely poor and needed the money I left a phone and wallet so that I slightly make up for something र त्यसपछि I can see you're a university student if there is any files such as university work or work on here that you need let me know and I will send them to here once again I'm sorry भनेर चाहिँ उहाँले मेसेज पठाउनु भएको थियो हैन so it's an honest thief writing back honest के को honest people are calling him honest this and that so people are having mixed reviews about this at least the owner was honest this and that sorry the thief was honest writing that sending them back हुन्छ नि which is a bad thing happened but anyways I think it would be nice if you're working on some project laptop को files or छैन यो त्यो छैन भन्दाखेरि अब if the thief is ready to send you you've only lost a laptop but you're getting your files back then it's okay but also comes with security ko kura pani huncha what if the thief might misuse it but the thing is that the owner has definitely claimed a theft huncha it's a theft back and police ma report चाहिँ file गरिसकेको छ so we still have to wait and see if he gets his laptop back पछि त यस्तो भयो होला बिचारा कति धेरै उसले चेक गर्यो होला त्यो फाइल्सहरु पढिसकेपछि हैन उलाई एकछिन मेबी ह्युमन बीइङ वे आर ह्युमन बीइङ्स हैन कहिले के पशु त भयो होला कि ला मैले बिचाराको यत्रो धेरै मेहनत खेर जाने भयो भने he must have felt that you never know that guy might also be studying he or she might also be a uni student that person might also be doing some project works this and that assignments and also she must have thought or he must have thought कि like let's return it back laptop चाहिँ दिन्न तर जे मेहनत गरेर काम गरेर त्यो फिर्ता दिन्छ because यत्रो टाइम कन्ज्युम भएको छ anyway so we've got a caller so let's see who the person is hello हजुर को बोल्नुभयो कहाँबाट म निरज श्रेष्ठ कुलेश्वरबाट हो निरज हजुर हजुर निरज तो निरज चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँ म टिचिङ गर्छु वाउ पढाउनुहुन्छ सो कुन चाहिँ सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ र कुन चाहिँ लेभलको स्टुडेन्टहरुलाई पढाउनुहुन्छ हजुर म चाहिँ यो पब्लिक हेल्थ जस्तो सब्जेक्ट पढाउँछु हैन अनि म यो एमबीबीएस गर्ने स्टुडेन्टहरुलाई पढाउँछु वाउ नाइस सो यु लभिङ योर जब काम खुशी हुनुहुन्छ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा रमाइलो छ अब मेरो इन्ट्रेस्टकै सब्जेक्ट हो हजुर हजुर सो हाउ मेनी इयर्स हैज इट बीन दैट यु हैव बीन टीचिङ it's been around 6 years. 6 years. Nice. So as say we're talking about some incidents हैन so अहिले जुन चाहिँ यस्तो यो इन्सिडेन्ट भएको थियो नि भर्खरै हामी देखा if you're watching Call Kantipur right so if you're watching हामीले जुन चाहिँ केमिकल रिएक्सन्सहरु हुन्छ नि Sorry मैले चाहिँ भर्खरै हेरे हो त्यसैले मैले त्यति the first story that we shared was about chemical reaction विभिन्न प्रोडक्ट्सहरु हामी बजारमा विभिन्न प्रोडक्टहरु पाउँछौं हामी चलाउँछौं र हाम्रो बानी के हुन्छ भने राम्रोसित पढ्दैनौं कुन चाहिँले हामीलाई एलर्जी हुन्छ हुँदैन थाहा पनि हुँदैन हैन सो अलिकति मेजोरिटी मासमा हेर्ने भने नेपाली मासले चाहिँ ध्यान दिदैन के जनरली सो त्यसपछि जब रिएक्सन हुन्छ एलर्जीजहरु हुन्छ देन द ओन्ली दे कम टु हस्पिटल हैन सो यस्तो इन्सिडेन्ट्स यस्तो केसेसहरु कतिको सुन्नु भएको छ देख्नु भएको छ यहाँले त्यो फुड प्रोडक्ट्सबाट एलर्जी भएर आएको एलर्जी भएर त आइरा हुन्छ हैन हजुर but aside than food like let's say hair coloring nail polish देखि लिएर लोशन्सहरु देखि लिएर हुन्छ नि जुन चाहिँ प्रोडक्ट हामी आउटर स्क्रिनमा लाउँछौं हाम्रो हैन which we don't consume गर्ने त छुट्टै केस भयो हैन but aside the consuming जुन चाहिँ हामी बडीमा लाउँछौं नि हो त्यस्तोहरुको केसेस चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले कहिलेकाहीँ देखिरा हुन्छु त्यो बच्चाहरुमा स्पेशली त्यो ओइल अप्लाई गर्दाखेरि हजुर तर त्यो अब नेचुरल ओइल गरे हो कि प्रोडक्टै गरे हो छ्याकै थाहा भएन
So Neeraj ji, तर अब त्यो इफेक्ट केमिकल इफेक्टबाट फुडहरुमा हुने त्यसको त ओबेसिटीहरु भइरा मान्छेको वेट बढिरा त्यो ट्रान्स फ्याटी एसिडहरु हुन्छ त्यस्तो त छँदै छ हेल्थमा इफेक्ट हुने सो नीरज जी तपाईसँग कहिले त्यस्तो इन्सिडेन्ट घटेको छ like any product being very allergic to you अब भनौं न कहिलेकाहीँ कुनै कुरा तपाईले युज गरिराख्नु भएको थियो हैन बीट क्रीम अर हुन्छ नि के खाने कुरा पनि होस् हैन तपाई अब कुनै पनि बट्टामा के रिगार्डिङ के इन्फर्मेसन्सहरु प्रिकसन्सहरु लेखिएको हुन्छ नि त कसरी यो कुरालाई चाहिँ युज गर्ने भनेर सो तपाईले चाहिँ त्यो प्रिकसन्सहरु नहेरिकनै यतिकै हुन्छ नि क्याजुअली त्यो खोल्नु भयो युज गर्नु भयो रे हैन अनि के अब इन्सिडेन्ट अलि नराम्रो दुःखद घटना के घटेछ तपाईसँग त्यस्तो त्यो प्रोडक्टको कन्टेन्ट हेरेरै भएको चाहिँ छैन एक्चुअली चाहिँ रेस्टुरेन्टमा अलि मासु बढी भएको थियो पर्क र केको मिक्स भएको थियो अनि त्यसबाट चाहिँ राति चाहिँ एलर्जी भएर इमर्जेन्सीमै जानु परेको थियो द्याट्स ब्याड तर बी अनेस्ट एन्ड टेल अस तपाईको बानी छ कि छैन कुनै प्रोडक्ट किनिसकेपछि त्यो प्रोडक्टको डिस्क्रिप्सन्सहरु हुन्छ नि के केमिकल्सहरु छन् वा के पदार्थ छ त्यसमा भनेर पढ्ने बानी छ कि छैन यहाँको म त्यो ट्रान्स फ्याटी एसिडको चाहिँ हेरेर हुन्छु अरुको चाहिँ अब ठ्याक्कै खासै डिटेल गरेर हेर्ने बानी छैन अनेस्टली ओके बीइङ ए शेभिङ क्रीमै किन नहोस् वा हेयर जेलै किन नहोस् हैन टुथपेस्टै किन नहोस् खासै हेरिन्न खासै हेरिन्न खासै अब त्यो तर अब अलि चलिराखेकै किनिन्छ हैन टुथपेस्ट किन्दाखेरि हजुर हजुर तर त्यो भित्र पनि त्यो डिटेलमा हेर्ने चाहिँ गरेको छैन हजुर सो यही कन्सर्न थियो आज हामी यही कुराकानी गरेका थियौँ इट्स नट ओन्ली यु इभन इट्स मी एज वेल हैन म पनि त्यही गर्छु म पनि खासै धेरै पढ्दिनँ किन प्रडक्टको बारेमा किनभने एउटा प्रडक्ट चलाइराखेपछि त्यही प्रडक्ट चलाउने बानी बसिरहेको हुन्छ हैन अनि बिकज वी ट्रस्ट द्याट ब्रान्ड वी ट्रस्ट द्याट प्रडक्ट हैन त्यसपछि सडनली नपाएको खण्डमा चाहिँ चेन्ज गरिहाल्यो भने पनि हामी त्यो पर्दैनौँ के खासै सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै इन्सिडेन्ट्सहरु भइरहेको हुन्छ सो वी जस्ट वान्टेड टु नो एन्ड वी जस्ट वान्टेड टु सी लाइक हाउ अनेस्ट आर यु विथ टेलिङ अस कि तपाई पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्न एन्ड हाउ केयरफुल आर यु हैन त अब केयरफुल हुनुको लागि चाहिँ गभर्नमेन्टले नै एड गर्नु पर्यो यो केमिकल छ भने नयुज नगर भनेर त्यो अवेयरनेसै बढाउनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई हजुर ओके सो थ्यांक यू सो मच फर गिभिङ अस द टाइम एन्ड कलिङ नीरज थ्यांक यू सो मच बाइ बाइ वेलकम हजुर बाइ So I think it was nice talking to him. That someone related to this field as well. So he's teaching as his profession, and he's teaching science. He's teaching physical health. Wow! I missed one question. Anyways, I'll call if you're watching the show right now, please call us tomorrow because tomorrow we're going to talk about AIDS. We're going to talk about World's AIDS Day. So त्यो भएकाले गर्दा त्यही सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौं. So Neeraj would have been a perfect person to talk about it for tomorrow because he teaches about health, sex, and those kind of sex education. So that has been nice to talk to him. Anyways, Neeraj, if you're watching the show, call us tomorrow as well. Riley Gleise heading on to another content. Yes. So another content is regarding a child innocence and love. किनभने बच्चाहरुको innocence and love is so valuable and wonderful. अनि यो चाहिँ it happened in UK. UK मा एकजना 7 वर्षको बच्चा हुनुहुन्थ्यो जेज भन्ने अनि उहाँको एउटा दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो सो तर जेजको चाहिँ अनफर्चुनेटली 4 वर्ष अगाडि चाहिँ बुवा बित्नु भएको थियो हैन सो बट ही युज्ड टु लभ हिज फादर सो मच कि उहाँको दिदी र उहाँले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो बुवाको लागि चाहिँ लेटर लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो एन्ड दे युज्ड टु लिटरली पोस्ट इट सो पोस्टम्यान हुन्छ नि पोस्ट बक्समै राखेर उहाँहरूले चाहिँ जहिले पनि पोस्ट गर्नुहुन्थ्यो हैन सो उहाँ दुवैजनाले यति धेरै लेटर लेख्नु भयो कि हैन सो युकेको रोयल मेलले चाहिँ सो एभ्री टाइम उहाँले जति पनि टाइम उहाँले जेजबाट चाहिँ त्यो लेटरहरू रिसिभ गर्नुहुन्थ्यो उहाँले पढ्नुहुन्थ्यो सो त्यो बच्चाको चाहिँ आफ्नो बुवाप्रतिको माया देखेर उहाँहरूलाई चाहिँ यति माया लाग्यो कि हैन उहाँले लिटरली एउटा चिठी नै पठाउनु भयो जेजको लागि अनि सो त्यो लेटरमा चाहिँ के लेखेको थियो भन्दा Dear Jays, while we have been delivering your post, we became aware of some concerns. So I just wanted to take this opportunity to contact you about how we succeeded in the delivery of your letter to your dad in heaven. And this is description ki rakhnu bhako cha. It's very interesting. This was a difficult challenge avoiding stars and other galactic objects en route to heaven. So यसरी UK को रोयल मेलले चाहिँ जेजलाई चाहिँ रिप्लाई गर्नु भएको थियो कि तपाईको लेटर चाहिँ हामीले तपाईको बुवासँग चाहिँ पुगाइसकेको छु हेभनमा भनेर सो सच अ इमोसनल इन्सिडेन्ट हैन त एउटा बच्चाले 7 वर्षको बच्चाले आफ्नो बुवाको लागि एभ्री टाइम ही एन्ड हिज सिस्टर युज टु राइट अ लेटर त्यसपछि नभन्दै अब मेल बक्सले पनि रिप्लाई गर्नुभयो सो द्याट the child is it's a nice response from the mail bunch. It's such a nice gesture from the guys in the working in the mail. So it was really nice writing that, and I really love the part where he said, so I just wanted to take this opportunity to contact you
about how we succeeded in the delivery of your letter. It was nice to write that, and also stated that to your dad in heaven. It was a difficult challenge avoiding stars and other galactic objects on route to heaven. So this is nice. What I loved writing. And so that lines there, especially whoever wrote this, the guy, his name is also there. Yes, Sean. Sean is the guy who wrote this. His name's he works as assistant delivery officer in that firm. So he sent that letter, and it was really cute. It was really nice. So I think it definitely made a day of this gentleman and this lady down there. Gentleman, lady, as how they were writing them. These kids, amazing kids. So yeah, I think it was really nice acts done by the mail. So you usually say कि देखाउँछ भन्दा चाहिँ हैन भन्ने बेला चाहिँ just a letter, replying a letter हैन अब डेली मेल त्यो रोयल मेलले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इग्नोर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त अब कति धेरै इम्पोर्टेन्ट लेटर्सहरू उहाँहरूले पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तर उहाँले चाहिँ दे जस्ट टुक अ टाइम हुन्छ नि एउटा सानो जेस्चर जसले गर्दा कसैलाई खुसी दिन सकिन्छ भने वाइ नट इभन हामीले पनि हैन मी यो कसैले पनि इन आवर डेली लाइफ हाम्रो एकचोटि जस्ट take few minutes, few seconds. तपाईं एउटा सानो positive deedले चाहिँ कसैलाई happiness हुन्छ भने चाहिँ why not go for it? Yeah, guys, definitely do that. So if you want to help somebody, this also inflicts that people don't have to be dead to mention this and that. And so if you have had any grudges with people over the years, कोही साथीसँग कोही आफन्तसँग कोही काहीँ मनमुटाव भएको छ just write to them, like, or if you're not feeling to write to them right now, write to them tomorrow, day after, or if it's going to take you a week time, एक हप्तापछि लेख्नुस्, 2 महिनापछि लेख्नुस्. But do write to them if you feel you're missing them, and if you think that we don't need to hold grudges and so like let's not continue this grudge when you feel on guys, write to somebody. It's easy. Or give me a call. Text. Why should I write to you? तिमीलाई मैले एउटा अपर्चुनिटी दिएको नि त अब के छ I don't have any grudges with you. हैन के छ ग्रजेस मात्रै भने हैन के भन्नु छ भनेपछि के कम्प्लिमेन्ट दिनु छ भनेपछि अगाडि दिन मन छैन भनेपछि म बरु सिधै भनिदिन्छु यार बुद्धि बढाउने कुराहरु खाऊ ओखर खाऊ काजु खाऊ हैन तिमीलाई पनि चाहिरा छ म त्यही भन्नेवाला थिए हैन तिमीलाई पनि चाहिरा छ अलिअलि So, Neelam, okar khao, kaju kismis khao, badam khao, bihan utheपछि that is going to help you grow. हुन्छ नि like त्यो त मलाई मेरो बुवाले नि सिकाउनु भएको ए फिल हुन्छ सिकाउनु भएको के खानु पर्छ भनेर तिमीले भक्कर थाहा पाए जस्तो छ तिमीले चाहिँ नो आई एम जस्ट तिमीले चाहिँ भक्कर थाहा पाए अब उलाई जे गरे पनि चित्त बुझ्दैन आई गिभ हर एडभाइस त्यसमा पनि she has to fight about it मलाई थाहा थियो भनेर you should give me advice I give you advice ठिक छ नि त So anyways, now let's not get into this joke. Anyways, let's move on to another one because we've got like few more things that we want to discuss and the time is very little. So guys, you guys can call us as well. The numbers are 5492002 and 5492003. That are two numbers. Television screens mapping time and again आइरहेको हुन्छ त्यो follow गर्नुस् र यहाँ चाहिँ हामीलाई message पठाउन सक्नु call गर्न सक्नुहुन्छ. You guys can send us messages as well. We'll check it on our Facebook page. Yeah, we've not been going live for quite some days because we're having a little bit problem with our server, so we're going to fix that really soon. We've been getting messages from people saying that why aren't you live these days here and there? So yes, we'll be live very soon. We're just fixing out some problems. That will be back in really soon. But aside than that, generally we check our Facebook messages here and there. So messages हेरिरहेका हुन्छौँ. त्यस्तै केही कुराहरू छन् भने चाहिँ यहाँले हामीलाई मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ. You guys can write to on our page on Facebook. So we'll read out the best ones that is there. So now let's move on to another one. We talked about a laptop being stolen. So now let's move on to another one. A woman has been conned, and she's been conned for like about £pounds. So this is about 11,500. That's a huge amount of money. हाम्रो नेपाली हिसाब गर्ने हो भने यो पैसा पुग्न आउँछ almost 13-14 लाख जति पुग्न आउँछ हैन. So एकजना मान्छेलाई यसरी ठगिएको छ. So के भएको थियो भने there's this lady and she was going through a very hard life. So guys, see, she was not having a good marriage, this and that. Even she too did have kids, this and that. So marriage was going down the hill भनौँ. So उहाँलाई चाहिँ एक दिन एउटा मेसेज आयो. That is through Chris Hemsworth. So really? And so you can see here, यहाँ उहाँले चाहिँ के गर्नु भने उहाँसँग कुरा हुँदै गयो. So I'll tell you the first conversation that they had with this lady. So fraudsterहरूले चाहिँ के गरे भने चाहिँ, hey, I am Chris Hemsworth. I'm a famous actor from Australia. I live in California. You are so pretty. Can we chat? And do you think Thor would write this to some normal girl? Nope. He didn't do that. So पछि अब कुरा हुँदै गयो. She just started believing this and that. So it was Chris Hemsworth को मान्छे हो यताउति. So some people, when they said that if you want to meet Chris, ऊ चाहिँ रसियासम्म आउनुपर्छ र आइसकेपछि he'll charter a flight this and that. So उसको फ्लाइट राख्नुपर्छ, प्लेन राख्नुपर्छ. So उसलाई भेट्ने चार्ज चाहिँ यति अमाउन्ट हो भनेर चाहिँ उहाँले भने. So here you can read, the person says the final amount is $10,000,
My client Chris Hemsworth offered to assist you with the balance of 15,000. Make it all together 25,000. Wow. For the safety, security over there. Once the payment is made, my client will sure be in Russia to see you. And to fall for stuff like this is like very stupid. Very, very, very stupid. How can you believe this? अब मलाई को मनपर्छ मलाई धेरैजना मनपर्छ आम्राम केटी धेरैजना मनपर्छ आर्टिस्टहरू so let's say I love Rihanna. So if say somebody writes to me like Rihanna wants to meet you, so नेपाल आउँदैछ फ्लाइट चार्टर गरेर बिजनेस क्लासको टिकट चाहिन्छ बिजनेस क्लासको सिट चाहिन्छ चार्टर गर्न त अलिक गाह्रै छ यहाँनिर हैन सो यो होटलमा बस्छ फलाना फलाना होटलमा बस्छ ल सब पेमेन्ट गर्दैन. डु यु थिंक आई एम अ फुल टु डु दैट? नो. अनि यो लेडीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ what she wrote was that it might have been true. And she searched about Chris Hemsworth and she figured out that he is already married and he's got 3 kids हैन. So उहाँको दिमागमा चाहिँ के चल्यो भने I think here I feel pity for the lady as well. Yes. What she thought was like I'm having a bad marriage. मेरो बिहा my married life is not good. Maybe it's going same with Chris as well. So maybe he was looking out. Maybe he was looking for escape. So he was looking for someone, a friend. So they were contact gore ki bhanera chai uhanle भन्नु. But we all know that he had a great girl. So if it was real case, so my life's fixed. When अर्को कुरा she must be so frustrated with her married life कि उहाँले चाहिँ अन्धाधुनमै हुन्छ नि यस्तो कुरा चाहिँ पत्याउनु भयो. But we hope कसैले पनि यस्तो नगरोस् भनेर फेरि यस्तो कुरा पत्याउने पनि कसरी. And now she's on a bad debt. भनौँ न यत्रो धेरै पैसा डेटमा छ. So I said that she's on like 11,500 pounds जतिको चाहिँ उहाँको चाहिँ पैसा खर्च भइसकेको छ. And now she's on debt. Even she took loans, this and that and everything. So that is there, guys. So always be careful with all these scams. It happens in Nepal as well. So हाम्रो नेपालमा पनि विभिन्न टाइममा यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू आइरहेको हुन्छ. सामाजिक सञ्जालमा फोटो तस्बिर नम्बर हालेर फेरि सेयर गरिदिन्छन्. यो मान्छेले मलाई यस्तो गर्यो यो फ्रड हो यो त्यो आइरहेको हुन्छ. So guys, believe it if Raj Samal sends you a message and says that I want to go on a date. Yes. That is not true. Don't believe that. Raj Samalले खासै धेरै सोशल मिडिया धेरै चलाउनु हुन्न. एकदम कम चलाउनु हुन्छ. Or अनमोल केसी हैन त. So जुसुकै आर्टिस्टको बाट आओस् अब तपाईलाई मन पर्ने आर्टिस्टको नामबाट आइदेला भोलि के पर्सि के भन्न. So guys, don't believe that. This happens in Nepal too. So we're just giving you a caution. So to be prepared with this scams, I have complaint in the cyber security. So that is there. So I like we need to take a break. So after the break, we'll come back and we'll share some more interesting stories that we have to share. So I like getting on for commercial break. Yes guys, welcome back after the commercial break. We got 2 more stories to share to you guys. So first one will be shared by Neelam. Yes. So the next one is regarding the dark side of social media. So यहाँ चाहिँ के भएको थियो भन्दा चाहिँ we all know the app, Tinder app, the dating app हैन त्यसमा अब कतिजना इन्भल्भ हुनुहुन्छ होला तपाईहरु पनि. So त्यसै गरी एकजना लेडी हुनुहुन्थ्यो Tinder एपमा चाहिँ उहाँले एकजना अब गाई भेट्नु भयो उहाँले कुराकानी भयो तर उहाँलाई मन पर्नु भएन रे उहाँ चाहिँ त्यसपछि she said no हैन हाम्रो चाहिँ म्याच भएन रे सो आई थिंक वी शुड स्टप हियर भन्नु भयो रे सी लिटरली सेड नो टु द गाई हैन तर त्यसपछि के भयो भने त्यो गाईले चाहिँ नो को मिनिङ बुझ्नु भएन रे हैन सो ही केप्ट अन फलोइङ द लेडी त्यो लेडीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ डिफ्रेन्ट उहाँको अरू सोशल मिडिया अकाउन्ट्सहरुमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ क्रिपी मेसेजेसहरु पठाउन थाल्नु भयो रे एन्ड ही डिडन्ट स्टप उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा एन्ड फेसबुक अकाउन्ट एन्ड अरू धेरै अब जुन उहाँको एप्सहरु रहेको त्यसमा चाहिँ क्रिपी मेसेजहरु पठाएर अति नै सताउनु भयो रे त्यसपछि द लेडी वाट शी डिड वाज उहाँ जुन पनि उहाँको त्यो डरलाग्दो खाली मेसेजेसहरु थिए उहाँले सबै स्क्रिनशट गरेर ट्विटरमा सबै उहाँले अपलोड गर्नुभयो टु हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई चाहिँ सबैको अगाडि चाहिँ देखाउनलाई चाहिँ ही इज द वान हु हेज बिन हुन्छ नि के भने गिभिङ मी हार्ड टाइम मैले नो भन्दा पनि यो मान्छेले चाहिँ एन ओ नो को मिनिङ चाहिँ बुझ्दैन भनेर सो आई गेस कतिजनाले यस्तो सिचुएसन्सहरू भोग्नु भएको छ सो यता पनि हामीले चाहिँ एकदमै अब कुनै पनि मान्छेसँग सोशल मिडियामा इफ यु आर इन कन्ट्याक्ट तपाईहरुले अलि केयरफुली चाहिँ युज गर्नु होला the social media. Yeah, that is there, and yeah, you'll find a lot of creepy people. You'll find a lot of creepy people in social medias like this happens as well. So he thought there might be a chance if he talked to her on Instagram. So I think it leaded really far, and the girl said no. And then he started sending a lot of messages saying like, "You were in Tinder, so that means like you want a guy, you want a boyfriend, you're looking for sex, this and that." And so he just wrote that to her, but I don't think that was okay and right to write all these kind of stuff. So I think things like this happens in Nepal as well. So there is not say the message पठाइराख्नु भएको हुन्छ. Yes. False ID बाट messageहरु पठाइराख्नु भएको हुन्छ. So guys, stop that. So I got very few minutes. So I will go to another context that is about the earth.
we're talking about here about the Earth. So Elon Musk like recently did a poll saying that like how is Earth, whether it's flat, whether it's hollow, or it's not in spare. And so he had given a few options. So this was Elon Musk ko jun चाहिँ उहाँले चाहिँ अस्ति भर्खर recently भएको. This was done in 26th November 2018. So he just asked people like, what do you think? So there was 640,000 votes. So त्यो votes मध्ये you can see 57% people said that Earth is flat and hollow, 25% said it's hollow, and 18% said flat. On top of that, you can see the students in MIT, they have made a group saying that Earth is flat. Flat Hollow Earth Society भनेर चाहिँ एउटा group पनि बनाइसकेका रहेछन्, which is really foolish and stupid thing to do. So guys, don't do this. We've all studied that Earth is round, it's in spare shape, भित्र core छ, core is still burning, it's still hot. Yes. The deeper we go, that is there. So how can you say an Earth is hollow? It's not, guys. Just because Elon Musk is trying to come up with a what is this rocket kind of thing which goes in like hyperloop मा गएर चाहिँ travel गर्न छिटो हुन्छ. So that I think is going for a asking people like whether it's going to hollow this and that. So it's not hollow. It's not hollow. I don't understand why कसैले के भन्यो भने follow गरिहाल्नु पर्छ हैन. And now I don't know what you guys are going to study in this class, like, or this group. What are you going to do in this group? हुन्छ नि MIT college को like what are you guys going to do? Prove that Earth is hollow? धेरै पढ्दा अलि दिमाग फुस्के जस्तो छ के त्यो MIT को स्टुडेन्ट्सहरुको चाहिँ. But which is good. I think they'll move more forward and they'll know that Earth is not hollow भन्ने कुरा. So anyways, we got very little time. So त्यो भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ बाइ बाइ भन्ने बेला भइसकेको छ. We'll catch you guys tomorrow in Call Kantipur again. So tomorrow we'll be talking a little bit maybe plus 18 खालको गफ पनि हुन सक्छ भोलिलाई. So get prepared for that. We're talking about AIDS, we're talking about condoms, we're talking a lot of stuff tomorrow, which is related to our daily life as well. So that is there. So all you guys do is कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु, saying keep yourself warm and have a great weekend, everybody. Yes. Bye bye. Hi guys, this is Shrijal, and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking. So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button, and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.